Hi guys! Welcome to my vlog. So, may katulong na ito ng adlaw karon guys na maligo tag Junora. And then, namalit tag saging para di sila bikugan. Chares. Okay, so welcome to Junora. So, before ta mag-start, no, mamalit sa tag water sa 7-Eleven and then water and chocolate. Ubed-bed food. Chares. So, mo ito, mamalik na dito kay na sila. Okay. Diya, ka mga pretty, oy. Hi, Miming. Doble Cara. Okay, so, mo ito siya. Before me nadji abat diri ay, makalit og sulpot. Sige. So, mag-orient sa tano before mag-start. Diya, mga excited ka yung mga weng. Unya, taod-taod, unya. Na, ambot na lang. Diba? So, mag-stretching sa takadali before ta magsugod. And then, go bubbles. So, mo anong ginabuhat diri guys. Mag-basic skills mi sa swimming, flutter kick, floating, and the gipagutom ang mga chickens. So, nangaan sila saging para iwas pikog. Hi, Miss Burley. Thank you so much. Baron. Bida-bida. So, mo to nag-freestyle na sila. Let's go! How did nila? Ay, para man sila mga pro, mga bida-bida pag kanya sila, oh. Sige, go. Go, mga girls. Go, backstroke. Go, Ivana. Paning kamot og luwas sa imong sarili dira. Jadfi for the win. And then, so mooto, naghaway na sila kadali and for the chocolanay. So mooto, makakaon na sila chocolanay if makahuma na sila atong nga stroke. And then, mooto siya. Nagtutok na sila kay huma naman. So, after ato, na-transform na sila og Avengers. Grabe ka mga bagtik, mga Saint Sebastian, oy. Ito lang guys, katugo na ko, bye.